बंधुगण नमस्कार। आमे दैनंदिन जीवन रे गुड़ाए जमी किणुछु एवं ताको केमती पार्चा करिबा केमती आरओआर करिबा से प्रोसीजर विषय रे आमे आज जानिबा। जो दिन आमे जमी किणी दउछु एबे नवा सिस्टम हेछि कि सेठारे आमे फॉर्म 3 जमी किणला समय रे आमे मध्य दाखल करूछु एवं से फॉर्म 3 रे जे बिकिबे एवं जे किणिबे क्रेता और विक्रेता उभयंकर दस्खत मध्य रहुछि। सेदिपई किछि फीज मध्य आमे जमा करूछु। से ऑटोमेटिक ऑनलाइन बेसिस रे से जाउछि तहसीलदार पाखकू एवं तहसीलदार ऑफिस रे प्रोसीजर मेंटेन करिकरी सी मध्य डायरेक्ट तांको नारे आरओआर हो जाउछि एवं आरओआर मध्य तांको रजिस्टर्ड पोस्ट रे मध्य जाइकरी तांकर घर को पहुँची जाउछि। एटा एक्चुअली वर्तमान नियम चली किंतु विभिन्न जगार किछि लोक जो माने बारंबार पचारुछंती व्हाट्सएप माध्यम रे फोन मध्य करूछंती कि म्यूटेशन कौन एवं यह विषय रे गोटे स्वतंत्र वीडियो तैयारी करबा पई। म्यूटेशन रो अर्थ होछि जमी विक्रय कला परे क्रेतांक नाम को राइट किंबा आरओआर किंबा पार्चा किंबा खतियान रे तांको ना रेकॉर्ड हबो। एथिरे क्रेतांको नुआ मालिक भावे सरकारी अभिलेख रे दर्शा जीवो एवं पार्चार जो 2 नंबर खाना अच्छी जमी मालिकों नाम से जगार शोधन हेब एवं तांको नाम को आसीबो। एटा होछि म्यूटेशन एवं विशेष भाव में ओडिशा रे जेतेबेले आमे वर्तमान जमी किणुछु आमे जमी किणवा समय रे फॉर्म 3 आमे फिलअप करिकरी वर्तमान आमे रजिस्ट्रेशन ऑफिस रे सबमिट करूछु एवं रजिस्ट्रेशन ऑफिस रे आमे सबमिट कला परे जेतेबेले रजिस्ट्रेशनटा एलाउ हो जाउछि जेतेबेले बिक्री कबलाटा एलाउ हो जाउछि सेतेबेले से फॉर्म नंबर 3 ऑटोमेटिकली से पळौछि आपणकर जाइकरी तहसील ऑफिस को जाउछि एवं तहसील ऑफिस रे पहुँचला परे तहसीलदार ताको आरआई को पाको रिपोर्ट पे पठाउछंती। आरआई तांकर सरजमीन तदंत करके रिपोर्ट दउछंती जे बिकिछंती तांको नारे सेतिकी जमी अछि ना नै तांकर बिकिबार अधिकार थिला ना नै से को खातारू जमी बिकिछंती से खातारू जे किणिछंती तांको नारे जमी ट्रांसफर होकर एक नुआ खाता तैयारी हो जाए। नहले जदि जो खातारू से जमी बिकिथिबे सेथिरे जदि समग्र जमी से सेल करिछंती से खातार 2 नंबर खाना संशोधन होकर क्रेतांको नारे हो जाए। किंतु अनेक क्षेत्र में देखा जाउछि किछि लोक मध्य पुराना स्टाम्प गुड़ा धरिक बसिछंती आज पर्यंत ताको म्यूटेशन करि नाहंती। से क्षेत्र में कौन हम से क्षेत्र में आमे फॉर्म नंबर 3 देकर म्यूटेशन फॉर्म नंबर 3 हूँ फॉर्मेटटा हूँ आप म्यूटेशन आवेदन फॉर्म आमे ताको म्यूटेशन पे आवेदन करने को पड़ो। जो रजिस्टर्ड सेलडीड आम पाखे थी से रजिस्टर्ड सेलडीर आम जेरक्स कॉपी करवा आमर आधार कार्ड को जेरक्स कॉपी करवा जो पार्चार किणीचु से पार्चार भोलेकरू डाउनलोड करके काढ़ले भल ना सर्टिफाइड कॉपी दे पारे भल एवं फॉर्म नंबर 3 को फिलअप करवा आमे एवं ताको ऑफलाइन नहीं आमे तहसील ऑफिस रे म्यूटेशन सेक्शन रे देबा। आमे देला परे सेथिरे जो आमर सेलडीड थिबो एवं सेथिरे जो आमर खतियान जो थरु किणीचु आमे तार कागजपत्र थिबो दरकार पड़ले एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट थिबो सेथिरे जे बिक्री करिसंती जे आमे किणीचु दुई जनकर आधार कार्ड आमे देइथिबा एवं अति बेसी रे आपनकर एफिडेविट किंबा डिक्लेरेशन गोटे मध्ये लागि पारे ए सब डॉक्यूमेंट आमे देला परे तहसील ऑफिस सांगे सांगे म्यूटेशन केस नंबर रजिस्ट्रेशन हम म्यूटेशन केस नंबर रजिस्ट्रेशन होला परे ताको से माने दाखल प्राप्तिर आपन को गोटे सूचना देवे गोटे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलिबो एवं सही एक्नॉलेजमेंट नंबर रे सांगे सांगे आपनकर रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आरआई को तदंत पई तांको पाकू से केसटा चली जीवो। एबे मध्य आरआई ऑफिस मानकर तहसीलदार माने आसिकरी कैंप करिकरी मध्य म्यूटेशन हियरिंग करुछंती शुणाणी करुछंती एवं सेठारे म्यूटेशन एलाउ मध्य होछि। आरआई कौन करिवे दरकार पड़े स्थल परिदर्शन करिवे से जगह को जाइकरी परिदर्शन करिवे दरकार पड़े सीमा निर्धारण करिवे दरकार पड़े दखल प्रमाण दखल सत्यता जांच करिवे एवं देखिवे जे बिक्री करिछंती से तांकर बिक्री करिवार योग्यता अछि ना नै जेतिकी जमी बिक्री करिछंती को खातार बिक्री करिछंती से खातार तांकर मालिकाना अछि ना नै से खातार से
ଆପଣଙ୍କର ମାଲଗୁଜାରୀ ରସିଦ ରେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଏ ଯେ କିଏ କାହାର କିଛି ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏହି ଜମି ୟାଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଉଛି, ଖାତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ 30 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି କେହି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଦାଖଲ ହୁଏ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସେହି ଜାଗାରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଏପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଜାଗାରୁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ ଅଛି। ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଚା କରେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ନୂଆ ପାର୍ଚା ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ପାର୍ଚା ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ସେହି ପାର୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲେଖ.comରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଭୂଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ବିବାଦ ନଥାଏ ଇଏ ସମସ୍ତ ସମୟ ସୀମା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା 90 ଦିନ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରୁନି। ତହସିଲ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଷ୍ଟାଫର ଅଭାବ ଥାଏ, ଏଣୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ସେଲ୍ଡିଡ୍ ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୟୁଜର ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି। 30ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ୟୁଜର ଫିଜ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସେମାନେ ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଥିରେ କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେବଳ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ନାମ ଦର୍ଜ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାଲିକାନାର ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯଦି ବିବାଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କର ଜମିକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ଡିଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଚା କରେଇ ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଲୟର୍, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୁଁ ଉଠାଇ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।